Bi Allah tengal paringi dua situng rosak bedeserpan. Paringi kopeng dua bunda jatengel lagi dingaki ibun lau beki apa na ni kemenos paringi elong lo benga dua arapa mun situng pengarokok bisa pekun keluar selaju ko kosa pahcang ring du po elong nyungsang ari lo nyungsang deh po ari ya sebener mun elong adu patas mun ocen ari ku tak nak nyari cengkil sambil nyungsang ni gua mun elong tip atas menauseng de badem seng ko njai langker kapan rokok lebur bel ko saga atas saya enggak pabrik labi Allah lesan cuma parigi situng apa na pemik situng saus lesan ni kalau bahaya nggih mangkana tak usah dua selain tung dua keng mun bagian sebahaya ibrik situng itu om pentong ben HP kau tak bisa sekali tempat garing apa dina ni sampai dia tak tahu neng rat terus acen ngalto ben ni kemen nama hari lagi aja rumah anyar kita akan nengin je le hei kemen oke para bapak para ibu saya muliakan Allah. Alhamdulillah mulai pagi mulai beri kayak keluar yang penuh tak buang putih Jimin kayak Haji Abdullah Sakhol Bengkalan yang Abdullah Sakhol leka toman bisi masyarakat habis pamator kiai berdepan apa tengkula teronyo ona barokah apa napa tengkula tero abada akina acara nyuna barokah de ajunan mak leta ocen jawab sareng Abdullah Sakhon gempang mun antian agabaya acara na tero ta ocen panapa kiai sepertama coba niki Abdullah Sakhon sampian maca ayat kursi 6 kali kiai senomor 2 panapa kiai senomor 2 acara nak sabe ingat tengah nanimor dekade puniki Abdullah Sakhon maksud tanapa mungkin sabe bakto nang bere benikeng dukun na tak mati jadi sampean marian tak usah ngebelo cek Pak Mas Kipah tak nyarang makin nyarang terus meni sabe nang bere pak kunder jadi sampean montro tak oce nego leku gila macet kursi 6 kali pak habis ke pedompok pak sabe murni mur acara insyaallah terang mun sabe je mangken cek lekar lebek tona ujen kenco mantingkeun liontap dan pula teman cerita sereng Al Mukarram Kiai Haji Romli Fakhri Kiai ontap seponi ketimin toman mesen de nak foto nak cong sengak engkau budian mun iya olen patepaaki kau jen nika dhewe ki ontap le sampun namang kene teliti sareng putra-putrana ternyata beda situng hadis ada buaki bahwa doa nika bi Allah ta'ala inda nuzulil ghais ketika terono jen ngak mangken ni bah doa kula ben sampean doa ni kata itolak sareng Allah ketika Mas kini kemangkin aslina ontong karena setiap doa saya kira maki dekat almarhumin almarhumah sareng Allah ta'ala saja terima pulang tempat kau jen mangka lagi ontap ni kami tahu jen king mun rengkan tu jen minta tempat ngujen mungkin lakar tak pan nas tetang kita datang bagi kiai haram tada rabu iki king ledung kadung tepan jen ketika dintok alhamdulillah sareng Allah mantar tidak jalan kesayang amin Allahumma amin Allahumma iki kencerna tambah raji sampean di mangkian sehadir nih cek pun nggak mangkian ni kesenyaman benih ngaji apa tampe cak gila tak tahu kakek tak lah kakang cek aja porok-porok urus naring tua saya kuan tak lengan keng sampean hadir kak gantok mentingaki acara napak miski menterga Allah saja isa peratusan menterga Allah ipetekah hajat menterga Allah ipesehadak menterga Allah pelanceng umur menterga Allah pada ke Mekah Madinah ujek kajen mari majer bu tak usah majer sepenting takdir pasti depak gitu orang depak ke Mekah ni ke benih marga banyak pesek marga takdir banyak orang soki tak depak ke Mekah banyak orang miskin tak boleh di Mekah ilakan Roma di Mekah boleh gak kamu kibah dengan kasih maksud tak benih marga urusan pesek mun bi Allah takdir mantar Allah ki pada bagi Mekah dijamin. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala.
Tenggula kesempatan mungkin mada pak situng cebu secebu kak dinto ya turaki sering al Imam Ahmad Fisni dalam syarah Arba'in Nawawi. Tak usah epain tak ada akif epa TV dekat. Lah zanika. Itu nyaman deki bak semuka apa kak cik ai. Bukan bukit ton. Paniya besar asli na cik gunteng maksudnya. Lain ben foto na bukan ki. Gula teman kawan cengan karampian nanggapan salaman pah ngucap. Bi kula yang kuraja sampian kiai. Astagfirullahalazim. Bi kula jawab kula ni kesekene karo orang ni ku bi kula. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus bu. Siapa sih ambu bu? Jadi kita lihat setengah jam ni. Al Imam Ahmad Fisni pernah menyatakan innamal a'mal bil khawatim. Orang dupo, korokan dan sekitarnya. Saungkuna manusia kak dinto ini laisareng Allah. Tergantung manusia ni terakhir abadi da Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kasai napa punten, bagus napa punten, coba napa punten tak bisa nilai ketika mungkin. Maka namun mungkin ni gula ben sampean tak bisa nilai coba tak bisa. Orang ni kata pangki coba becek ketika odi, pangki orang ni kasai napa tak sai ukuran ketika abadi da Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka namun bedereng mati nikah talken kelaban la ilaha illallah maca aki Quran coba rebu kak engkau nak misnaya kak ada jesongai kak misnaya kena datang padaku kau bau nak pateger teh pateger nyampit aja dia pateger lepas tergen pateger dak dem saya kuat. La innamal a'mal bil khawatim manusia nikah pangki saya punten nikah ketika manusia nikah balik Allah pabanyak itu sakulaban sampian kemun ketika sakaratul maut iman eka sangu pak bisa aja bu la ilaha illallah swarga kenengan amin bu aduh ini waktu aki cengeng tempat kering apa dina di saya bu makin bagus kemun ketika iman etabu ketika nyabak itu bu iman kau lepan panjenengan Allah itu bu kau lepan panjenengan pakun neraka kenang naman terselamat tak Allahumma Allahumma lah bapak ibu hadirin ni kefen tali pola ibu di kenang nang si kula kapan nyandar ni pah macam dalam gelo napa kursen seraja napa gula segini ni ada mentera saking itu gulang ki tak sudah trek pan sana. Bapak ibu hadirin saya mohon jaki Allah. Teti orang ni kemun ki odik ketika leban sambian mangkin. Ni tak bisa ngucap tentang ke ni cuba. Ni tak bagus, ni tak bener. Apa sebab? Sepertama, manusia ni kata ada sitaan dia salah. Nggih? Manusia tak ada sitaan dia salah. Manusia ni kah pasti kelero. Apa sebab? Al insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia ni kalau kena salah, kena lupa. Maka namun beda orang yang punya nyarian salah orang seesari salah tak kira beda bener. Apa sebab? Ya cak kena salah. Cak tak esari salah kapi. Gini bang ki. Maka namun acara mantan kuda sering ngabeda. Mun beda ring laki andi bini. Tero andi bini selok salah sekali. Mun beda ring bini andi laki. Tero laki sedak kiloro sekali. Cak laki manusia, laki ketebung roh. Muntro bini tidak salah sekali. Cak bini orang, abini apsa ap. Mungkin ki hanya manusia salah bakun. Mangkala lagi bini kaya roca atau karde macam lagar kena salah. Keng cuman ketika bedah keser keleruan, ni kagutu tempeng, terutama dari pihak keluarga. Dekih latihan kata tangkeh, latihan ke orang banyak. Dari keluarga ni ke latihan. Kau udah ajunan tetilake, andi bini na salah tempeng. Maksud tak, cek pun orang dupo, cek sampai gara-gara ocen searih limur setahun peleduk, setahun bener, setahun tepak, setahun tak gelero. Salah ngucap sekalian pah yang kepedak bener sekali, pah itokol, pah kikirin, pah teragi katong gele. Aja cek pun ring sepo. Pakon tempeng, pasti orang ni keandi kekeliruan ni kebiasa.
Cek pun orang copok, tak ada orang ni kesetaan di keteng tengah. Tengah ni kak ketek kapi. Makanya yang paling penting tak usah ajeling keteng tengah orang ding bentibi raga takut leceh ni. Paham? Campu akan deen cuba ngoreng. Takut bentibi kecubaan lebih banyak dari kecubaan nau. Ki, yang mungkin laki ni kebiasaan buk ampu sengkaan akan dek. Biasa nah. Tetering laki ni kebiasaan muka kecubaan orang biasa, ni kayak biasa nah. Ampo sengka anak dek. Kak, engkau gini berarti ceria aja lah. Kita sih ke Malaysia si bini kau cai betul dah kau jangan. Yang pit selang tahu kau leng kau tak ngurus dia kau. Yang kau ngurus si sabar pancak kita marja. Benjak kakek kan semak. Tak tahu kau kalau terus tahu dalam tadi TV tanya aki. Ni kau mungkin laki biasa lah. Kian munik bini coba pupuk pahit aki. Kak kita kampung. Ya ceria joko cang lah kian stad joko cang ngandung ibu di. Pahaler set setuju. Kian cak sak kasak dek je. Hari karo kakak. Hari karo kakak biko saya gue benda. Sekampung tukang kapi pegunjak sak kasak. Compo. Mereka tuh kudu nggak bisa selera nama macam saraan ini. Yang mentir selamat kapi amin Allahumma. Lah manusia itu akan dinilai oleh Allah. Saya napa punten, bener napa punten tergantung ketika abadi. Mun husnul khotimah masuk suan. Keng mun suul khotimah celaka. Beda tandena, beda. Orang mati ni kesai beda tandena. Cepon kanjing Nabi sepertama, orang mati ni kefokus na banten. Sepertama ada ina apenduan. Ngeremes penuh. Nggak ada gula makin. Abo. Bon. Ketika ngeremes penuh, mun beda orang saya ngeremes penuh ni kata tandena husnul khotimah. Ni ke beda hadis ya. Senomor 2, Sayyidud Dumo, akilin ain tengan la sete, keng ain tengan laki akili. Ni katan dene kenging rahmat Allah. Senomor 3, elong ni kesekar pah mergeng. Ni katan dene bagus. Tak ning kegeber Kak. Engko mergeng hoy mane tak bisa. Compet kapan matengki. Pranilah dari Kak Dinto. Manusia ni kata bisa anilai cuba beceng orang lain karena kau le panjenengan pangki bagus tak bagus sebenarnya itunya. Nggih? Matura ni ka mangkela paceling na cuba munreng matura ni ka bagus. Nggih dah bangki. Coba ketika di bering pada situng Habib pada kiai coba aki. Saya keluar ni kejing bejingan saya acarok. Kerja bejingan leku are acarok. Saya rasa acarok kena orang saya coba aki kiai benar coba aki Habib. Bejingan keng mun Habib ben kiai coba aki. Tang recet ate na acarok ka magi bejingan. Makanya kuda sering ngocak iman kaman. Matura ni kenapa nak boleh ke disampian kus magi bajingan nama sok swarga mendeng matura ni. Bajingan keng mun Habib kocok acarok. Ngki napa ngki? Makanya matura ni ke Allah selamat. Coba kapi man kaman beda corona. Matura. Alhamdulillah corona tak ada. Cak mun matura bah beda mati bi corona apa hetraki bi dokter mek dokter bah caca. Ada corona na takut ke matura. Rambenang, magi polisi nak orang titik tak boleh lambang. Ketika pan beda mati pakai belabi corona, pakai putus ban plastik, pakai rojak buka, magi dokter ay beli ya. Akhirnya corona elang kama turun ni. Coba ribu, mun mangken tak ngakui masker, tos seketebu. Matura, ada maskeran. Cari yang tadi bah ngocak, ya apa kena sing ngakui burung sok je tak karo sapia saka. Sapia saka ro burung sok itu kok colong ngakan rebe, seorang pakai burung sok nai. Beningin tengaki peraturan pemerintah kutu ta'zim kutu taat dan kula keng akan orang matura pulan ke Allah ni kehubungan saya bi Allah ni ke odik apa saya apa selamat kapi ibri penyakit beri sibi corona matura aman sampai makin manter terus selamat Allahumma manter terus saya amin Allahumma nih kati makin beda acara haul yang matura ni ka tak cicit teropak korsena berkadah song kemenak son sistem mak ni kau bang raja kapi bani obang kenti kengreng matura pun urusan ibadah ke Allah. Alhamdulillah iki dan teh coba udah mulai nikah kaki siapa sadar teh lek Dejak bulan ni kamangkat ki laku mole sing malam mangkat ki laku mole sing malam kol dua mangkana anakku le Roma abit sandi ande bu yen terus dapat tenika ekedi kan de guling
Itu senikan apa tak? Punten kini baca boleh. Pan kini boleh tadi paham boleh ring. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Debat gendim bagi burung. Pon, ring matur urusan ibadah Allah ni luar biasa. Ring matur ni kamu urusan ibadah Allah tak mikir biaya. Ketimbang kenik benih keng tak raja, keng pelan ibadah Allah ring matur pun tentang iman. Moloten bentahun, makai bentahun moloten ring matur. Biaya je raja. Tak ikhlas sebenarnya ring matur. Engki nak bangki. Padahal ring matur ni kamu nak molotan lo ni keni, lo di beri ke Facebook ro. Berkata, nyak letek sejadi gen. Bada berkata kapan pekol tegala buah kentang semekol. Keng pun tentang iman ring matur. Podan ring matura tak eman bi Allah. Ring matura oding nang tenang. Lako na ring matura tak sarah. Ring matura ni kamu lako berangkat kol petok kol lemak bede jompo. Coba ni kebukol telok malam ni kala jeke. Padahal kan kol telok anyar tendung nang gile. Kan kol dua main reme gitu nang. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Asar salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan kusda Nabi sejak muljaan kaulah asyukur dekat pangeran ngekumi Nabi atati ajunan. Asaran salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Eka dinto pada perkumpulan sapanaan sataretanan kenyupre rahmat dari pangeran tolong syafaat dari ajunan. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Malar mantar oleh abalsan. Amin. Kanto isuarka nang senengan mulati dat kuste pangeran terbisa cabis
dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Ketireng matura nikah bi Allah ibadat ti orang sebarokah benikeng sokireng matura benikeng banyak harta benikeng banyak tunyak keng bi Allah oding pasampor lakok tak andi pese tak andi ebang ada tabungan nasa kalih kengco man kuda ben sampean bi Allah oding patenang orang Surabaya orang Jakarta berdesandi pabrik berdesandi hotel berdesandi apartemen soki mun soki nak pese nak miliaran oning miliar sampean bu mun itu beli cendul ngembang dupo ribu keng pese ini kemiliaran bahkan ada yang triliunan keng cuman make pese banyak laku andi bi Allah ibri penyakit seanya komplikasi soki mun soki nak banyak mun pese nak keng kok sape tak bisa kombi nyeke ate tak gelem kacang asam urat napa kuna na pese banyak mun kakanan tidak masuk kula ben sampean dadi orang dupo tandik tunyak tandik pese tandik lakok keng make tandik pese kakanan napa se tak masuk ale entar kak kan tu gele payang kay kok sape karo piring ngasi tak luang mun tolang apa hedok tok ben som-som may pageman ibri ko aja pahe keket cuma kita tolang mari kel-kel pahe buang koceng tege tanduk bersaya genduk yang kais hati benih keros hati na saya kakan panah yella benar seingde pering apa ni pakai dapur bibu dapur pering langsung iba kelumari yang kumar ekora ibu tandi nese tandi tunyak Inggris ki Allah pasampurna tetapi ternyata Allah ni ke manusia beda abri tunyak beda abri rizki mun orang ke Allah ni semak hubungan terkadang tunyak tak banyak ke rizki na banyak beda terkadang orang nikah tunya na epek keng rizki na tada kula ben sampean bi Allah beni keng soki keng rizki na sampurna Allahumma lekas nemu nang senengan lekas nemu ngak pungan ketireng tani ngak kula ben sampean tatang ke pada acara haul yonceng muqaddaman hadir mole ibrin amplop depak ke rumah ibu ka amplop pak berempat esena 5.000 punga telebet pahitiom alhamdulillah oleh 5.000 karena are muni nyari aki telo ibu aki oleh cahaya itu ning 5.000 keng bunga na pokok engki na bangki nikah orang mun ka Allah ikatan semak soki terkadang orang orang tak bisa bi Allah apa banyak tunyana keng apa banyak penyakit tak muni matura tak ada Surabaya buk Jakarta setetip bos sandi hotel sandi apartemen sepesena banyak bi Allah ibri penyakit titik ibri penyakit tumor kanker ganas gagal ginjal paru-paru liver iki beka Surabaya karang manjangan tak nerima iki ke Jakarta tak bisa iki ke Singapura depak ke Singapura mati banyak pesena keng bi Allah ibri banyak penyakit kula ben sampean dak pesena keng ada penyakit tak Allahumma ding mereng dupa bodo penyakit kanker liver tumor ganas gagal ginjalku tahu ada ring dupa ada sandi penyakit ngak ni ketengki ada nyan dia penyakit colok teman dia periksa aki tak tahu siapa esen kalau terpegau tahu nak lagi cetak lagi tabu siapa tak tahu sakit apa ngelanya agas saya beda aki kau tak ruwet tereng dupo ini apa lagi malah sakit emang ada jok sarap yalle ke malau depak ke malau mati tenang pikiran dak benar apa sebab ikatan ke Allah hubungan seken mantir ke Allah benih karo sempurna itunya kau depan jenengan ketika abadi ke Allah mantir asa ngwa Islam ben iman Allahumma mangkana gila itu buat kisah kisah maksadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Menterusakin yang kuat dari usan dikit. Laqad khalaqnal insana, kami menciptakan manusia fi ahsani takwim, dengan bentuk yang paling sempurna. Pada makhluk segenteng pada ben manusia bi Allah tengal paringi dua situng rosak bedeserpan paringi kopeng dua bunda jatengel gede ngaki bun lau beki apa na ni kemenos paringi elong lo benga dua arapa mun situng pengarokok bisa pekun keluar selaju ko kosa pahcang ring du po elong nyung sangari lo nyung sang de pok ari ya sebener mun elong adu patas mun ocen ari ku tak nyari jengkel sambil nyung sangnya gua mun elong di atas mun oseng de pada emak seng ko njai langker ke pana rokok lebur bel ko ke atas saya ngak pabrik. Labi Allah lesan cuma parigi situng. Apa napa mik situng? Situng saus lesan ni kalau bahaya, nggih. Mangkana tak usah dua, selain tung dua. Keng mun bagian sebahaya iblis situng. Situng. Om pentong ben HP kau tak bisa sekali. Ada pak garing apa dina ni? Sampai dia tak tahu neng rap. Terus acen. Ngantuk ben kemen nama hari lagi. Aja rumah anyar kita akan nengin jele. Hai kemen dok. Allahumma sholli ala Muhammad. Situng saus bahaya, makanya Allah iblis situng. Tak sabri dua. Lesan situng bahaya, makanya ia akhirat ni kata yang kui lesan. Tak yang kui akhirat debuk. Makanya dia pun Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Are ngadep ka Allah lesan-lesan pada gembok rapet tanang seade buka Allah soko nyakseen napa-napa kalako ketika odi alam tun. Mangkana Imam Sudes ketika maca ayat ni kemular nangis. Apa-napa pulang tahu ka artina abayang abuk bedok yara mahsyar ngadep ka Allah lesan kapi pada gembok tak bisa gande sampai ngimami tarawih maca nikah Imam Sudes nangis sampai ambu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ambu saya kuna nangis. Makmum saya ngerti nangis dari Yaman, nangis dari Syria, nangis dari Mesir, nangis dari Dupo aja saya nangis bu. Ya tanya aki kaki nangis gila kak soko itu ring celeng jong. Benih kayak ngerti dia. Apa-napa lesan nikah makai situng bahaya. Apa-napa minta yang kuya akhirat itu nyampun lebur nakal termasuk ding seneku umik deh. Lagi lebur cak dengan tak aton lang cile pun beda di maka kele anu kak engkau ya tempone ya cek lebur nanti ke soro kerja asli nama kan disape kan dem makanya tak yang kui budian gitu lah Allah menciptakan bentuk yang paling baik paringi tengal dua ya tas tengal paringin napa faidana ales neka dengan deng mak lemun ngabes tak solap mangkana alis campur cokor buk ding empuk je pahe cokor begini ke konco arap apa buk leman ceret cek can malaikat cempor pura deui nek ko ngarah leman ceret bede turjan ke sicung saraan boleh buk bene karo begini ke konco cokor pada dak sakale kapan tak ada pahe yalle ke atas ngalle pondasi tak cocok dengan Allah Taala pahe peceleng aku ipok lo deki beka acara mantan temen penlo pahagili alis ke bebo deh. Kalau tahu saat kesiangan lo. Are jak dikule buk are fungsi namun ngabes mak le jauh mak le tak solap
mangkana mbak sila umur 90 kasamun ngabes kan alis sa tada ding bamba kasa la alto anggar jiddi kasamun ninga le sol la bamba mangkana bamba ni kamun ngabes tambay alis la sabar kan kakianan sabar dong arap pemi tambay alis solap si bodoh pahe nikah cak begemet nikah cak ni bini ni repot sinikah patada sinikah tambay ni kalau ukuran pas lagi tambay sinuk telenuk robo paiki buka pasar rebuan pada ada sepah campur ban sampai limusin pada gitu ni kejak digulik cari bini apa sih tak pasang kemuan pepe nak abar na lema merah aping dong kerbu ngubeteng pala tawing tantem gabungkan acam roh amoh izin nak dah direp ngadirep apa sih pasang lebur pada kecil kita pani lampu pahe ngak nang konang cagila obale kodung lah kodung ya Allah buka pakai kekek je arami cukup benjet kerjet coba cacen bro apa kotak kalau bendur-bendur sampean dulu panakin bele tangki buka jarum apa tas jarum mai keke kapan beda saya pobatnya demma jarum demma saya kekeknya apa saya keke mai dari keluar penyakit kau reng pasang jarum mari pasang pak ikel pat ke budi di budi pak atas beli kempeng pungkana nyiur pungkana nangkeng lepai pak aduh tahu ning saya mah tora gula bu yang menterusaki pendong ban sandal dikit saja agak seporang lagi agak jadi kenyang ku PAP Nabi sampeyan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu tiaki kalaban bentuk sepaling sempurna. Sampai dan selake mungkin umur 20 losning ma huwa losning al losning huwa salah alos koning losning mun umur 20 losning king mun umur 90 beni losning ning los salah tak koning celeng polos lha mungkin umur 20 le bura bedaan cak pepek tanyeng pana bedaan pah glowing nasi guring bedai tobung mu netok si glowing soko ambung iki cara pasar dupo kudu ngebesaki praben ya Allah mun muana haram te pote king lek rejeleng buk meni bedai pamelo dindang de buk mane ta ngak ngkuy topeng iki mun ki ngode glowing bedai lebur mun nomor 20 cak dengan ki tenyang mun nomor 90 cak beda buk bedang bah nyelket karo kerong kapi pah geris Allahumma shalli ala Muhammad. Lah manusia itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilina illa ing di Allah bentuk sepaling genteng nikah. Bekal di ke tempat sepaling cuba. Napa? Naru jahannam. Makhluk Allah selain ini kata apa debi manusia? Beda makhluk Allah nikah ikabai mun beda etengkengan mate kelemar katul mate beda makhluk Allah nikah mun disabak kelemaing mate ceceleng karena mun lambak kasi mun beda lampu mun ceceleng bahayam akibat kibabana mate kapi manusia ni kesampurna beda ide dan odi kaing alang ngoy ko dicak bitabit mun abit mate badeng. Dan cuman makhluk Allah ni kebeda secuma ajalan ke ada etok nyorot tak bisa berkai cek kalau maju tok beda makhluk Allah ni cuma bisa ajalan kaireng ke ada tak bisa ke budi tak bisa kalau kaireng mana jalan kenapa huwa al balatang wal kapeteng baletang kapeteng ni kalau bisa kaireng makanya baletang ni kalau teman norok lomba gerak jalan langkah tegak maju jalan tak tahu saya tahu kalau gede jaga laut tok kalau me beda makhluk Allah ni kesebisa cuma ajaran ke budi tok ke ada tak tahu kaireng tak tahu kenapa rot sorot
Tak tahu mendengo dia namun ko sepon awning bebeda langker ni. Teku mun mornemon beda lengker bah colbung. Esene delim napa rot sorot. Efek ke binagana ingat lagi kaleng sabak pah keluar rot sorot dari sabak kalepian oleh sanga haram nyorot kapi. Keng makin nyorot rot sorot nikah kalau ben izin Allah nikah tidak sita antem. Padahal cai tekai ada kini tabung raja. Ada sepiot dah punten. Dejak deng kodeng ke sak cai tekai raja budi kini mun nyorot terus cendar op kok. Pan cendar op. Derem tukang parkir be disesenekang ki terus prai masuk Senin prai kok. Pan cendaran op kok. Ya mun cendaran tak up dah ya. Rot sorot tak usah. Nyorot pakun tak kelerok kasokan Gusti Allah. Manusia bisa kapi maju bisa ka ereng bisa alang ngoy. Tak ada kabudi bisa kapi. Maka manusia ini kebentuk yang paling sempurna. Cuman sayang manusia yang bentuk paling sempurna itu akan dikembalikan kepada tempat yang paling hina. Apa itu? Nerakanya Allah. Manusia bakal masuk neraka. Rot sorot makin nyorot haram tidak saya masuk neraka bu. Engki beletang makin ajudan kaireng ada saya masuk neraka. Manusia ni kasih sempurna ni kasih bakal masuk neraka. Keng untung abi Allah ibri pengecualian illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang seandi lakona ate ben andi lakona peten ate na iman ke Allah ben peten berngaki nika bekal salah masuk kamu mun selamat masuk swarga. Seswarga ni kata pun kanjeng Nabi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Swarga ni kata bisa ibayangaki tak pernah etengan di kala bentengan la manusia mungin tak toman ipereng kopeng tada ate si bisa akrepek ingat napa swarga tak bisa. Swarga ingat napa ada ring tahu meskipun lambe beda lagu sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu surga tempat manusia yang bertakwa bedehi ini lagu macam mana sampian lambe bedehi tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka api yang membakar tongkengnya lambe ni kemaki lekeng lagu iki dingaki ni ngak sing dingaki pengajian bila engkau berbicara lain di mulut lain di ngapal kapi makin lagu cinta lambat ni kan tanpa kun lebur tanggi berulang-ulang kali lepas pada biak lagu dan nak mangken ate arasa caltong ngak bekto aponong tak bisa ngangkang tedung engak katika setong tika engak jerengkong apa lagu apa sih kawan lah orang yang mempunyai dua perbuatan ini akan masuk surganya Allah yang isinya surga itu adalah bunga-bunga taman-taman dan sungai yang mengalir indah beda seakili aing susu beda seakili coklat yang benih coklat nggak ikan tuh mun coklat. Surga ni kalau kara aing coklat, beda aing susu, beda aing matu, beda aing taber. Bebe benih celot, betul merembar. Teti aing ni kata leko. Butong bu enak, beda seada buang ki. Ni kata kin kei. Teti pungka buah ni ke bebe kapi. Beda se bocah aki surga ni ke pungka ni atas. Teti pungka ni atas koncongi bebe. Ni ke surga. Makanya mun ditunya beda se pungka ni atas koncongi bebe. Ya. Mbok apa kaki le? Jadi bahasa bola di mami baca pendek kaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Reng lake seta abini etunya umpama. Otaba abini keng sedini masuk neraka. Eswar kemudian bisa abini bidadari. Malah pun Imam As-Sawi situng reng laki bisa abini saibu bidadari mbapah ngocak jong mun sampai saibu je apa saya masa ngasih lebar jong lah orang pala masuk surga bengkang tidak cek
Yang bon mada masuk surga ben sampian teti ratus bini teti raja bidadari ben wildan nak kena kini kecuma alati ni maka nak doa sampian ni kemantir pada masuk surga bi laki nak amin. Orang siapa yang masuk surga sepekan selamat manusia bentuk kalau bentuk sepaling saya ciptaki kalau bentuk sepaling bagus yang manusia nikah pada sejam kita tangi. Oleh berapa menit kudu sapi datu? Oleh berapa? Oleh 3 menit. Mun cemat cek kiba pengajian. Itu macam ngaji bagi jibadana. Kudu bagi tajaman beda cemai kan tu ni. Punya ku cek bukan, enggak saya ceramah. Orang-orang yang iman kepada Allah atenah lakonah berengaki kelaban fokus iman ben lako fokus ni tak bisa pesa mun bada orang ngako iman ke Allah keng tak lako fokus tolak di Allah oh tak orang sa lako fokus keng atenah tak iman ni kay tolak di Allah makana illal ladzina amanu wa amilus solihat orang beda ngucap ke kula tak kula ni kamu apa jeng keng kula ni ketak khosok dia cangkula bagus. Apa jeng keng tak khosok je bagus. Setak lebur mun khosok keng tak apa jeng. Khosok keng tak apa jeng. Mun neng Allah. Apa jeng kak? Hati cong. Ya artinya tok saya masuk surga kemudian. Orang ada mah tak tahu. Teti dua ni kutu apa dong? Lakona ateh iman ke Allah wa amilus solihat lakona beten sesuai aki kelaben ateh tak etre ma iman orang saya tak laku bagus ben tak etre malaku bagus orang saya tak iman ke Allah paham ji contohnya kita dalam bajang ni kah ateh iman ke Allah perintah bi Allah as-salat apa jeng ke Allah bentuk kelaben beten beni karo ateh seiman tapi kelako kelaban pejeng berarti amanu wa amilus solihat Allahumma di Allah ibri kelebihan artah ibri kelebihan tunyak iman ke Allah ce artani kebekal abali kaben tibi epuk teaki kelaban kelakuan sedekah berarti iman ala kobe tadi mungkin tuan rumah bapak meski abadaki acara satu je saya paling ngaki kesampian ni kebekal abali ka Pak Meski ni asli tunya Pak Meski ni engki mangkana kuda ben sampean tunya ni ke fitnah cek raja dah bu to kadang ndik sampir pahe sahabat tampe bulan anyar ibe bebe tangki bu napa boleh sedekah akina kata tangke yang kuya tibi eman bu paki mesen ke anang man paeman rene ieu cangku ya malian ndik seanyar tak sempat ngangkui panabit mate tulan ilasan misan kapan sampian sedep pah bi anang sampir beki kata tangke sampian tak milok padahal lambe sampian saya ngelak terus setro milia sampir pesena sampian saya gebeli sampian sedep mereka iman pak eman beki kau ring eman yang kuya eman sabe sampian sedep beki kau ring sampian tak milok kencerna karena ketika sedep tunyana sampian ngande di ngana bi anak beki kau ring tak milok sampian karugian sepertama karugian nomor 2 bu sampir lebih datang ke tak yang kui minta yang kui bi takok nak sampai ring mati je cak gelak pakai sarung padel benih karo mangkana mulai pengajian bungkar lumari no sarung tengah-tengah juga kita tetang ke kapi pola bedalami ini kuda ngi berdua dek aji ya pada iya dinna di mana ya tak manfaat ilmu namun pahali tapi enten mun hidup ni kayak beki ke lampi kau orang tadi bu kibuk lampu ya lek kelampir bagi ka cereja arab apa buk mi bagi miyang kok mun ngakui dia mun sampian miyang makering cereja miyang buk teti mun ring cereja koleng yang ku koleng berekai bi sampe yang ku tibi miyang bagi ka cereja ya cukup dia bagi ka malau arab beceng lek mun ring malau de elong ngak mun bagi ki gedeng ro bagi buk ki ni kasih tiding sampian teti abe iman percaya ce artane kepekan abeli ke abe ketika sedekah aki beni karo iman yatim loloh tapi tanpa aki kelaben lakoh ni kasih anyama illal ladzina amanu wa amilus solihat mantir kaula ajunan itu tiakina orang se
itunya itu tiaki bentuk paling fokus akhirat masuk ke surga Allah. Amin Allahumma. Manter benia karo ate seiman ke Allah tapi bisa ipuk tiaki kelaban kelakon na beten. Manter benia karo beten sealakoh tapi manter ipuk dengan kelaban iman sehingga kaula ajunan selamat ajunan Allah masuk surga Allahumma. On mungkin bahas Roma dulu sekecil ini keselamatan Roma thank Kanjeng Nabi dabu senikah nawwiru buyutakum atau dalam redaksi hadis yang lain zayyinu manazilakum mun sampean andi compo mun sampean andi tempat mun sampean andi Roma pakon patera Roma na kalaben dua perkara sepertama bis shalah kalaben asolat senomor dua watilawatil Quran kalaben emosaki Al-Quran Roma ini bekal jember bekal tera bekal genteng ketika isolatih ketika emosaki Al-Quran paham gitu? Tat cepon muni maca agi Quran esolati Roma ini ke ketera engki kula apa jeng Roma to kula ngaji Roma to Roma kula ni peteng tat mun sampean la ngaji Roma la apa jeng Roma apa Roma na pakun peteng tekku kilometer ka ako geng de pulsan nang saya maksud tera ni kebeni pah tak usah lampui ni kacang nak kena santre itlaqul makan wa iradatul hal saya sebut tempat tapi saya maksud kebedaan Roma ni kamun ahli maca agi Quran ahli solat sing nengin nate na jember laki bini pah to kerajaan rangrang laki bini ampo jaga malam kan to kan pen malam jaga orang lagi makanya sampai alhamdulillah ya pula bi Allah mari makanya sampai tak ngantuk pula bisa tahajud thank you Kanjeng Nabi ni bisa cukup malam ni hatta tawamat qadamah sampai kalau mampana ni keboro sampai Siti Aisyah ni ketampuruan Kanjeng Nabi ajunan ejamin surga ajunan tusan esapora mi pun malam sampai ana pejanget tok katina apa jawabna Kanjeng Nabi afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah kakek tak terobon kok teti orang sa syukur ka Allah tang bajang tang tahajud tang ibadah justru eke syukur ka Allah pelan engko ejamin surga mangkan Siti Aisyah ni kalau kabek semua manja Kanjeng Nabi pujang tahajud paha gentang ya ada Kanjeng Nabi tak tukak tak gigir dengan leba kuna bojong gentang ya ada pakun mantap ka holi yasin bojong tahajud paha ni bini paha gentang ya dak rukung langsung ngasujud ke bojong kaki tak makanya telum nikah benih karo telum pak maski telum kula ben sampean padaku andi compo mau seki Al-Quran kula sering ngebela iman kaman katina pacaran nama netro ahli mas Al-Quran gempang sampian mun eka emak iromani kabede pasolat tikan biasa ampo bede tempat se eka bae pasolat ten napa kamar napa itu patu napa ibun ka emak iroma biasana sampian mun sajada yang pareka kan elepen biasana sajada kan tak yalle ruku pahile padeka iya yetti ingri kaptoku beri Quran. Jadi sampian kapan mari apa jeng ngatela ke Quran ni. Cek kemun tak teke ngaji. Palaking sampian ager, palaking sampian sengkak. Tingkel cek pabanyak ngaji titik. Sepenting pun mari apa jeng ngaji tok. Karena dibuna Kanjeng Nabi khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Sakus-bagus kelakuan ni kasih bisa kelakuan terusan meskipun sakoni. Tak napa kan ayat dua ayat. Sepenting sampian ngaji pun mari apa jeng ngaji tok. Duhur buka a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul adzim lan tenungguan ni kata apa bu deki mari asar buka boleh bismillahirrahmanirrahim ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul adzim sampai mari maulid buka boleh bismillahirrahmanirrahim illa tadhkiratan liman yakhsha sadaqallahul adzim insyaallah kompuya betok hatam toh hene cukup ya keng ni lebih fokus etem bengdak ngaji sakale ya umpama sampean sempat tambah saayat ota bedukiliran Atlu alaihim naba bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak
inni akhafullaha rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Dukilir saus. Dekik mari asar dukilir, mari maulid dukilir. Biasa aki sini, kebisa kira-kira. Insyaallah mun biasa aki sini. Kecaknya banyak, sepenting ngacito. Kuliban sampean mun ngajikan sajus, king setahun ngaji sekalian. Tinggalkan dukilir sepenting pun mari apa aja. Quran nak santing, Quran nak sangu. Kan niatkan makin menteri bisa ngacetok. Insyaallah romani ka barokah. Apa jeung ke masjid mun fardhu, king eroma tine sunat, apa jeung tahajud eroma, apa jeung hajat eroma, apa jeung farad rawatib compo, paham? Mun la compo ikenengin apa jeung, mun la compo ikenengin Al-Quran, tak usah tukon nakir romani, ika jumper. Keluarga ni ka bahasa, laki bini ni ka bah bagus. Ibu ni bah tak atokar ka. Atokar king tokar ni ka rang-rang. Eroca atokar dia tak bisa. Jadi mabedeng lagi bini tak atokar, cek lesi yang malam 50 ngetok, si laki akhir zara. Si bini laun telebon. Teng laki je ngelemes ngak seneku mekrepuk. Makanya nyamering laki, makai kocak Allah bakun jeleke. Laki tak tahu. Kenapa mulai kadek ini? Mulai kadek teman-teman. Yang jaman kak, yang bini banyak debu nih kak. Ini bakal bagusan ke selaki kak. Biasa, benih karo ding reng tani, magi ding kiai pada kak. Pada pada tokar, benih karo reng tani satu tokar, magi kiai pada tokar. Keng karo video, namun kiai atau kari luar, pamari ke lim Roma. Kuda ben sampean mana tokar di lim Roma, acer reng keluar. Ya gila bu, grup sampean je bu. Pah jengceng samper telak. Ada kunan, bu kering bini ngajak telak ya bu. Sampean cuma ibentuni Allah. Jadi sampean mungkin ada debu lain boy. Jadi, napa boleh kalau ikut cak rang. Maka mah nuku tasbih kau wirid tak ada kunan. Telak. Makun dak faedah. Lagi ibentuni Allah tak usah minta telak sampean. Nggih? Paham? Bah terjong ku bisa laki pah nangis sampean. Semakin malam, semakin dingin. Oh. Sampai ngucap tari sesumuko pendong benih. Hari benih orkes pengajian deh. Jadi ring bini ada bu banyak kadang biasa kak. Sampai Imam Ghazali ada bu sanikah. As-sabru ala lisanid nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Kayak ngak orang dupo mun bedereng laki sabar dek kada bu nak orang bini mimma yumtahanu bihil awliya. Ni kebanyak cobaan na para wali-wali na Allah. Ring bini celeper, ring bini banyak cebu. Ni berkefokusan ke selaki, kor selaki sabar. Lambak ni kebanyak cepun Imam Ghazali orang yang kak tetiwali benih keng aterakat, benih keng banyak ngaji, benih keng banyak apasa, keng subini kikir tok selaki neng tahan tak ejuk sekali. Yang kak tetiwali. Mangka namun sampean andik bini celeper, man paiman kak. Pola sampean keng wali yo. Dia pola tetiwali murid. Tenungguan. Kimun tenungguan, gak ungguan nih kak. Berdeke tapung ki. Kerja ke ungguan. Kor bisa sabar, mantar pada sabar. Allahumma. Kon, ketika compok boleh bersambian terus saya dua nih kak. Kerja ni sunat, nggih. Aji Al-Quran. Lah bagus romane bu. Nggih. Banyak dek marumani kesah biasa. Bek coba. King senempatin pernah. Bede romani ke tingkat telok. King si Andi tak ada boleh di kardu main sekaketok. Benih Roma ni sudah pernah Athena sebering sang bedek Roma. Kalau kadang Roma aku leben sampean mbak coba neng akhir dengan keluarga bedek luar akhir saya mulia. Apa napa Roma iki baik tempat ibadah aku leben sampean seneng tenang bedek Roma sampai kanjeng Nabi ada bu baiti jannati rumahku adalah surga bagiku. Benih keng genteng benih keng raja kanjeng Nabi mun mancing saya dapat di Masjid Nabawi. Apa napa sebab Roma ni tempat ibadah sehingga terima kanjeng Nabi meskipun odik bedek tunyak ni berkat tenangan. Mantar kau depan jenengan sekali kita juga Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah saja melangkong engki. Orang engki. Engki tulat dia muncung boleh. Pamaria sedih nih. Kulen ni kamang ken bentung buk mari ungke kantor Roma ki ungke sekalian lagi. Aku jangan gelar ru. Mun sekalian mati reng kafir. Mundukan deh. Mentelokan deh. Men sampai pak kali benih karo reng kafir si mati. Maki selaki tal kayaknya.
Artinya unsur orang. Sekak dito kiran sebesar pada Pak. Sebagai kesimpulan ibu dina boleh. Sepertama, manusia sekak dito tak bisa inilai ketika ki odi bagus napa punten. Makanya pun Imam Ghazali tak boleh coba ki orang lain. Nggih? Karena orang ini kesai tak sai, pun Imam Ahmad Fishni dalam syarah Arba'in Nawawi, innamal a'mal bil khawatim. Nomor 2, manusia sekak dito ititiaki zat Allah kelaban penciptaan sesangat sai, maka penciptaan sangat sai kak dito. Di Allah bukan diberikan neraka jahannam muntaan di dua kelakuan. Napa? Iman ben kelakuan soleh. Tak terima iman orang muntaan laku soleh. Iman king tak apa je. Tak terima iman. Iman king tak apa sah. Tak terima iman. Otabe orang siapa sah tapi hati tak iman. Apa je king hati tak iman sehingga iman ben amal soleh kutu gandeng tak bisa pisah aki. Seterakhir tandem metro saya cuma kanjeng Nabi kotu tempat dia solat kotu tempat dia masuk Al-Quran. Menikah kelaku insyaallah tetilan jalan ke saya. Nyon sepora saja. Lain tisah, takut beda lain bahasa, lain tradisi, takut beda lain kebiasaan. Takut cepon reng turjan yang kebener, karing dupok yang kesalah. Takut cepon ten kuliah yang kebiasa, dia panjenengan yang kekeliru. Nyon sepora kekeliruan kesalahan. Yang kaki sepora nak hub, nyon sepora takut beda bahasa ten kuliah, saya yang menyinggung sampian. Sepora kiki, lakar sengaja singgung di kuliah pian. Tak mantoman itu. Mantar tetilan jalan kesayan. Mantar lanceng umur sudah bisa hadir. Mantar tapang kia boleh yang lain kesempatan. Dan mantar Allah boleh panjenengan dapat ke hajat dunia akhirat. Terutama adik para guru. Nyuwun sepora kita dik betus epon. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beo, burung gagak, burung cendeраwan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.